मलिक साहब, ज़ैनुल आबिदीन ने जो कहा, आज़ाद उम्मीदवारों की बात की, जिस तरफ वो अपना झुकाव दिखाएंगे वो पार्टी जो है वो तगड़ी हो जाएगी। अब ये बताइए, अगला मरहला होगा जी सीएम और पीएम शिप का। क्लियर हो गए मामलात के नून लीग से ही कोई आएगा, कोई इस तरह का, या फिर अभी भी कोई झगड़ा, कोई मामला, कोई तनाज़ा, कोई ऐसी सूरत हाल बन सकती है? देखिए, पहली बात तो ये कि आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है, और जिस तरह हमारे दोनों दोस्तों ने बात कही है इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन के इनकार के हवाले से, जो आने वाले अदवार हैं उनके हवाले से। देखिए, ये जो इलेक्शन है बड़ा स्प्लिट मैंडेट है माजी की तरह। ये कोई माजी से कोई डिफरेंट नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। ऐसे ही रिज़ल्ट आया जैसे कि तवक्को की जा रही थी, लेकिन एक सेटबैक ज़रूर पहुंचा है कि जो मुस्लिम लीग नून या पीपल पार्टी की एक काविश थी कि जो इमरान खान साहब की सज़ाओं के बाद ये दोनों पार्टियां बेनिफिशरी होंगी, वो बेनिफिशरी नहीं रही। और मेरा ख्याल है कि जो कौम को शऊर है उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि मुश्किल हालात में लोगों ने अपने हक़ राय दी, अपने कैंडिडेट के हक़ में दिया। और अच्छी बात है। जमहूरियत का और इलेक्शन का खूबसूरती ही ये है कि कोई कांटे का मुकाबला, हाँ, कांटे, और यहाँ की मुकाबला अच्छा हुआ है। लेकिन एक बात जो हमें इस चीज़ को कंडेम करना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन वाले दिन जो हमारा नेटवर्क सिस्टम बंद रहा है, चूँकि आजकल सारी दुनिया यूथ जी वो उसका ये नहीं कि पीटीआई या दूसरी जमातों को नुकसान हुआ, सारी जमातों को उसका नुकसान हुआ है। क्योंकि जो लोग हैं आजकल डिजिटल का दौर है, लोग अपना जो वोट है वो 8300 पर डालकर चेक करते हैं। लेकिन मैंने खुद भी ये देखा है कि जो हमारे इलेक्शन के जो थी इलेक्शन की वो पोलिंग वाली लिस्टें, उनमें बहुत डिफरेंस थी। मसलन अगर आपने 8300 पर डाला भी है तो उसका वोट जो उस पोलिंग स्टेशन पर नहीं निकलता था। ये चीज़ें मैंने खुद ऑब्जर्व की हैं। ये देखना इस किस्म, अब मसलन मेरा माजी में भी जो मैं पोल करता था, अपना कास्ट करता था वोट लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी में, अब मेरा वोट बिलावल साहब के हल्के में चला गया। चले, अच्छा हुआ मैंने मलिक साहब, ये शिकायत ना सिर्फ आप कर रहे हैं बल्कि आसपास हमारे जो नुमाइंदे हमारे जो दोस्तों ने, मैंने खुद इनको सुना है, की हैं। अब देखिए ना, एक जो बहुत अहम बात है उसकी तरफ आते हैं, जो पॉलिटिकल सिनेरियो है। देखिए, अगर मियाँ साहब जिस दिन उन्होंने पाकिस्तान में लैंड किया था, अगर ये वो दावत उस दिन रखते जो एक तवक्को भी की जा रही थी कि जिन अदवार से, जिन हालात से वो माजी में गुजरे हैं और जो कुव्वतें उसमें वो शामिल थी, अगर वो उनको भी मुल्ज़िम ठहराते और ये कहते हैं कि हम फ्यूचर में रिकन्सिलिएशन की पॉलिसी को अडॉप्ट करेंगे, तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलेंगे, जिन पार्टियों से गलती हुई या वो उस अदवार में ऐसे करते रहें। कि देखिए, ये एक फैक्ट है कि सारी पाकिस्तान की सियासी जमातें किसी न किसी अदवार में इस्टेब्लिशमेंट के साथ इंक्लाइंड रही हैं। और ये भी इस्टेब्लिशमेंट कोई दुनिया की नहीं, बाहर की नहीं, कोई जापान इंडिया की नहीं है, हमारी अपनी इस्टेब्लिशमेंट है। और अब ये देखें ना, हमारी सियासत में मेरे दोस्त दोनों एग्री करेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट का एक कलीदी किरदार है। इसलिए कि हम एक सेमी डेमोक्रेसी हैं, हमारी सियासी जमातों का मिजाज जमहूरी नहीं है, हमारे यहाँ जमहूरियत, सियासी जमातें जमहूरियत नहीं है, मरूसी सियासत है, और एक वन मैन पार्टी की तरह हम उसको लेकर चलते हैं। अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब ये बात उस दिन कहते कि मैं तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को साथ लेकर चलूँगा, हम एक नया COD साइन करेंगे, जिस तरह हमने मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ किया था, उसका एक बेनिफिट हुआ था। वो खूब जानते हैं कि 10 साल तक हमारी 2 जमहूरी हुकूमतें कंटिन्यूसली चलती रही और वोट के ज़रिए एक दूसरे को वोट आउट किया। और उन 10 सालों में मुझे याद है कि सिवाय दो चीज़ों के एक पॉलिटिकल केस नहीं हुआ। एक गलती ये मियाँ साहब से को मेमो गेट में कोट पहन कर चले गए, वो उनकी गलती थी, उन्होंने एडमिट भी किया, और उस अदवार में दोनों सियासी जमातों ने अपनी गलतियों का तदारक किया। लेकिन उसके बाद एक तीसरी कुव्वत आ गई जिसने दोनों सियासी कुव्वत के साथ टकराव किया, और उस टकराव के बाद हमारी जो सियासत है उसका शराजा ज़रूर बिखरा। लेकिन इसको समेटने के लिए एक स्टेट्समैन जो क्लेम करता है, और इसमें कोई शक नहीं है कि जो 2018 के इलेक्शन थे उसमें जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग थी, जो उसकी लीडरशिप थी, उसके साथ ज़्यादती हुई हैं। और वो ज़्यादतियों का सिलसिला कोई अब की बात नहीं है, वो ज़्यादतियों का सिलसिला तो भुट्टो की एरा से चलता आ रहा है। हमें क्लेम करना चाहिए, जो आज हमारे नई यूथ है, हमें सियासत में इन चीज़ों को बताना चाहिए। लेकिन हमारी कोई सियासी पॉलिटिकल हिस्ट्री एज सच किसी हिस्टोरियन ने लिखी नहीं है, जिसका नुकसान ये है कि आज हमारी यूथ उन लोगों की जो कुर्बानियाँ हैं, उस दौर की ख़वातीन की, सियासी वर्करों की, जो सियासी कैडर था, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। और वो जो एक नज़रियाती वोट था, आज वो एक पॉपुलर वोट में चला गया, और जो कंस्टिट्यूंसी की
پالیٹکس وہ ہے الیکٹیبل کی سیاست چلی گئی ہے، اور ہم نے اپنے جو ایک کیڈر تھا اس کو اگنور کر دیا، اور اس کا یہ خانہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ دوسری اہم جو بات میں کروں گا کہ ہمارے یہاں نہ تو ہماری سول سوسائٹی میں کوئی تھنک ٹینک ایسے ہیں، نہ ہمارے یہاں میڈیا میں کوئی ایسی بنی ہوئی چیزیں کہ ہم اس پہ ریسرچ کریں کہ جو سیاسی جماعتوں کا مینیفیسٹو ہے، انہوں نے اپنے مینیفیسٹو کے مطابق پاکستان میں اصلاحات لانے میں، یا پاکستان کی پالیسی کو بدلنے میں، یا یوتھ کو ویژن دینے میں اس کہاں تک وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ دیکھیں ایک بات جو بڑی کرٹیکل ہے وہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے یہ نہیں ہے کہ ہم ایک پارٹی کو اگر ملزم ٹھہرائیں تو میرے کو بڑی زیادتی ہوگی اور فیئرنیس نہیں ہوگا۔ یہ ساری پارٹیوں کا کلچر ہے کہ ایک ہماری پارٹی میں تھنک ٹینک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری ہر سیاسی جماعت اگلے الیکشن کو سیکیور کر دیا، اور سیکیور کرنے کے لیے چونکہ ہماری جو جنتا ہے، ہماری عوام ہے، اس میں بھی ہم شعور، یہ تو نہیں کہتے لا شعور ہے، وہ ایز سچ وہ نظریاتی نہیں ہے، لہٰذا وہ اپنے الیکشن کو سیکیور کرنے کے لیے ایسے وعدے بعید کرتے ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے وہ اسٹرگل پورا اپنے 5 سال گزار دیتے ہیں، اور وہ پالیسیاں، وہ مینیفیسٹو جو الیکشن سے پہلے وہ ایک کتابچے کی شکل میں لوگوں کو ہمارے چینل کے سامنے یا ہمیں تجزیہ کاروں کو دے رہے ہوتے ہیں، اس پر عمل درآمد نہیں کرتے۔ اگر ہم ایک ایسا پلان کریں کہ ہم ان کا آڈٹ کریں کہ جو آپ نے یہ مینیفیسٹو 2018 میں دیا تھا، بھائی اس پہ تو آپ نے ایک کام بھی نہیں کیا۔ ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا، میرے خیال ہماری لیڈرشپ کو اب میچور ہو جانا چاہیے۔ دیکھیے یہ سڑکیں، یہ موٹر وے، اورنج لائن، ضرورت کوئی شک نہیں، یہ ہماری بنیادی بیسک نیسیسٹی ہیں، لیکن یہ سارے کا سارا کام اب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جب ہم COD سائن کیا تھا تو آرٹیکل 2010 میں جو 18ویں ترمیم ہوئی تھی، جو اس کا آرٹیکل 140A ہم نے رکھا تھا کہ جب بھی حکومت آئے گی ہم دونوں پارٹی میں سے تو ودن 3 منتھ ہم مقامی حکومتوں کے انتخابات کا انعقاد کریں گے، اور اس میں ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کہہ چکے ہیں کہ یہ ڈیولپمنٹ فنڈ ہے، بھائی آپ کا کام نہیں ہے۔ جس دن ہماری سیاسی جماعتوں نے یہ شعور لے لیا، وہ مقامی حکومتوں کو ان کے وسائل دے دیے، تو اس دن ہماری سیاست میں میچورٹی بھی آئے گی، لوگ پالیسیوں کی طرف جائیں گے۔ مجھے یہ ہوگا کہ میں نے پارلیمان میں جا کے لیجسلیشن کرنی ہے، اور جو میرے ملک کے مسائل ہیں ان کو حل کریں۔ یہ جو بات میاں صاحب نے کی ہے نا، یہ پارلیمان کے فلور پہ ہونی چاہیے۔ دیکھیں اب ڈاکٹر صاحب 3-4 پوائنٹس تو انہوں نے بہت ہی اچھے ریز کیے۔ منشور کس حد تک امپلیمنٹیشن ہوتا ہے، حقیقت کے کتنا قریب ہے، اس وقت ہم کتنے مشکل حالات میں ہیں، اور جو منشور آ رہے ہیں وہ کتنے حقیقت کے قریب ہے۔ دوسرا یہ جی، سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے کہہ تو دیا ہے کہ ساری جماعتیں مل بیٹھیں، لگ رہا ہے کہ واقعی سیاستدانوں کے کچھ رویے پازیٹیو ہو جائیں گے، کچھ سیکھ لیا ہے انہوں نے، کچھ واقعی اب اچھا ہونے والا ہے، کیونکہ یہ تو پچھلے کئی سالوں سے یہی سٹیٹمنٹس ہم سنتے آئے ہیں، لیکن امپلیمنٹیشن پہ سوالیہ نشان۔